वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका वसहबिका या नबी रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका वसहबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका वसहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका वसहबिका या हबीब अल्लाह اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका वसहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه ابو بكر وعمر. يلا 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 يلا. الأخير رضي الله عنه. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله